एकदम तुला परी नरम स्पंजी जालीदार इडली पिठा से पुणी उषुना चाउल सठिक भागमाप सहित सबू छोट छोट टिप्स मु आपण सहित सेयार करी। यह सहित इडली पिठा को अधिक नरम आउ स्पंजी करने आम ए जिनस पकईबा तार मध्य सिक्रेट मु आपन को कहबी। आउ ये इडली पिठा सहित खावाई आम तैयारी करबा एकदम राग राग चटपटा चटनी जहाद्वारा कि इडली पिठा खाइबार मजा दुई गुण हो। ताले चलतु डेरी न करी स्टार्ट करवा आज रही इडली पिठार रेसिपी। इडली पिठा तो बनइबा ता पूर्व आम तैयारी करनबा चटनी से कड़े गरम करके से 2-3 चामच दबा तेल तेल गरम हो गला गोटे चामच जीरा 8-10 कला रसुण हाफ इंच अदा पकेबा ता सहित गोटे बड़ चामच दबा बुट डाली आउ ता सहित आम दबा 3-4 सुखिला लंका आपण माने केते राग खाइबे से हिसाब रे पकेबे। ए सब को आम 1-1.5 मिनिट पई भाजी नबा मीडियम फ्लेम रे। ये सब भाजी गला परे एथरे आम गोटे मीडियम साइज रा कटा हेतिबा पियाज को पकेबा। पियाज को हल्का लाल हैला पर्यंत भाजी नबा। जेतेबेले पियाज टिके भाजी हे जिवो एथिरे आम पकेबा 4-5 टमाटो को काटिकी। पियाज अपेक्षा टमाटर परिमाण एठी अधिक रहइबो। ता सहित चटपटा टेस्ट पई गोटे चामच पकेबा तेंतुली मंजी को बाहर करके स्वाद अनुसार देदबा लूण आउ गोले नबा। लो मीडियम फ्लेम रे ए सब को आम टिके नरम हैला पर्यंत गोले गोले भाजी नबा। दर्शक बंधु आज रेसिपी जदि आपण मानकु पसंद आसी वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे चैनल रे जदि नुआ थिबे ताले सब्सक्राइब करनेबे फेसबुक पेज रे देखुतिले फॉलो तो निश्चय करेंगे। तो टमाटो पियाज टिके सॉफ्ट हो गला परे इथरे आम 2-3 चामच दबा नड़िया कोरा। नड़िया देले टेस्ट भल आसीबो जदि नड़िया नथिबो ताले आपण माने स्किप करि परिबे। नड़िया को देकी भल भाबरे गोळेई नबा आउ गोटे मिनिट पई आउ तापरे गैस रो फ्लेम को आम ऑफ कर नबा आउ ए सब को आम भल भाबरे ठंडा करबा। ठंडा हो गला परे मिक्सी जार रे सब को दे दबा अल्प टिके पानी देकी आमे याकु चिकन करिकी बाटिके नै आसीबा। एठी आपण माने चटनी रा कंसिस्टेंसी बा केते मोटा पतला करबा को चटनी को आपण चाहूचंती से हिसाब रे पानी देकी आपण माने चटनी को बाटी पारिबे। तो देखंतु मु एई भली कंसिस्टेंसी रखिची ना बेसी मोटा ना बेसी पतला। आपण चाहिले चटनी को एमती तो खाई पारिबे किंतु आउ टिके फ्लेवरफुल करिया पई एथिरा आमे गोटे तड़का लगेबा। सेति पई पुणी थरे कड़ाई गरम करिकी सेतिरे आउ 2 चामच दबा तेल गोटे चामच दबा सोरिष सुखिला लंका 3-4टा किछि भुर्सुंगा पत्र पकेबा ता सहित 2-3 पिंच पकेबा हेंगु। लो मीडियम फ्लेम रे किछि सेकंड पई याको आमे भाजी नबा। सोरिष फुटी गले आउ इथरु भल वासना आसी गला परे गैस रो फ्लेम को आमे ऑफ कर नबा आउ तापरे आमे बाटी रखिथिबा चटनी को इथरे पकेबा गोळेई नबा। एठी हमर चटनी एकदम रेडी। ध्यान रखिबे आको बिल्कुल भी फुटेबेनी केवल हमर जो फुटण बा तड़का हमर चटनी रे गोळेई हबार अछि। ये चटनी ठंडा हो गला परे जे कोनोसी एयरटाइट कंटेनर रे भरिकी फ्रिज रे स्टोर करि परिबे 4-5 दिन पई। खाली जे इडली सहित ये चटनी को खाइबे ताहा नुहे आपण माने ये चटनी सहित डोसा बरा उपमा पकुड़ी ए सब खाई परिबे बहुत बढ़िया लागिवो ट्राई करिबे। चटनी तो हमर रेडी हो गला आको हमें साइड रे रखिबा जिबा नेक्स्ट स्टेप को इडली पिठा बनेबा। उषुना चाउल रो इडली पिठा बनेया पई एठी मो गोटे गिना रे मापिकी 4 गिना उषुना चाउल नउची। जो उषुना चाउल को आमे ओडिया घरे डेली भात बनै की खाइ थाउ। तो आपण माने एतिकी ध्यान रखिबे जे कोनसे गोटे जागा सेट करिवे सेथिरे चाउल बिरी प्रत्येक जिंस को मापिकी नेबे। जो जगह मु 4 गिना नैथिली उषुना चाउल से सेम जगह गोटे गिना नउची बिरी 4 भाग चाउल रे आमे गोटे भाग दबा बिरी। एबे आमे बिरी चाउल को भला भाबरे पानी देकी 5-6 थर धोई नबा आउ एहा परे इथरे आमे अधिका करिके पानी दे दबा। ता सहित आमे गोटे चामच दे दबा इथरे मेथी दाना। मेथी अल्प टिके दबा द्वारा पिठारे भल बास्ना आसीबो। ता सहित हमर आण बा बैटरटा बहुत भल भाबरे फर्मेंटेशन हबो। जेहेतु उषुना चाउल नैचे एबे आमे बिरी चाउल को 7-8 घंटा पई बहुत भल भाबरे बतुरे नबा। आउ एपटे देखंतु सेही समान गिनारे मापिकी मु आधा गिना नैची छोटो दाना वाला सागु। आपण माने एठी बड़ दाना वाला सागु मध्य नै परिबे। आपण चाहिले सागु बदल रे चूड़ा मध्य नै परिबे समान परिमाणर। एबे आमे सागु रे पानी देकी गोटे थर धोई नबा आउ आधा गिना सागु नैथिले ना आधा गिना इथरे आमे पानी दबा। जेहेतु एठी मु छोटो दाना वाला सागु नैची जल्दी बतुरी जिवो सेति पई याकु मु 2-3 घंटा पई छाडुची बतरिया पई। बड़ दाना सागु नैथिले आपण माने 5-6 घंटा पई बतुरी नेबे। आउ जदि चूड़ा नैथिबे तेबे बिरी चाउल बाटिबार 10 मिनिट आगुरु चूड़ा को धोईकी बतुरे नेबे। सागु होची सेही सिक्रेट जिंस जहा द्वारा कि हमर इडली पिठा बहुत बढ़िया बनिबो टेस्टी बनिबो आउ नरम तयारी हबो। 7-8 घंटा परे एठी हमर उषुना चाउल आउ बिरी भल भाबरे बतुरी जाईची। जेहेतु उषुना चाउल आमे नैछंती सेति पई बहुत भल भाबरे चाउल को बतुरेबे नहले बाटिबा पई असुविधा हबो।
ଆଉ ଶାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବତୁରେଇଥିଲେ ସେଇଠି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବତୁରି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ବିରି ଚାଉଳକୁ ଗୋଟେ ଥର ଧୋଇ ନେବା ଆଉ ଏକ୍ସେସ୍ ପାଣିକୁ ବାହାର କରିନେବା ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆମେ ବତୁରା ଶାଗକୁ ଦେଇକି ଗୋଳେଇ ନେବା। ତ ସବୁକୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମିକ୍ସ କରିନେଲେ ଆମକୁ ବାଟିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆମେ ବିରି ଚାଉଳ ଶାଗକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେବା, ଏକାଥରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଦେବେନି ଯେହେତୁ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଅଛି ବାଟି ହେବନି ଠିକ୍ରେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ଆମେ ବାଟିକି ନେଇ ଆସିବା। ପାଣିଆ କରିବେନି, ବହଳିଆ କରିକି ବାଟିବେ। ଆଉ ବାଟିକି ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଆକୁ ରଖିବେ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଣକୁ ବାଟିବେ ନା, ଅଧିକ ଚିକଣ କରିକି ବାଟିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଟିକେ ଦରଦରା କରିକି ବାଟିବେ। ଅତ୍ୟଧିକ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ ଥିବ ସେଇଭଳି ବାଟିବେନି, ମାନେ ଆପଣ ଆଣକୁ ହାତରେ ଛୁଇଁଲେ ଯେମିତି ସୁଜିଦାନା ଛୁଇଁଲା ଭଳି ଲାଗିବ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ହିଁ ବାଟିବେ। ଏମିତି ବାଟିବା ଦ୍ୱାରା ପିଠା ଖାଇଲା ବେଳେ କାଦୁଆ ଲାଗିବନି ବା ଚିକଟା ଲାଗିବନି। ପିଠାର ଟେକ୍ସଚରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ, ଟିକେ ଦାନା ଦାନା ହେଇକି ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ବିରି ଚାଉଳ ଆଉ ଶାଗକୁ ବାଟି ନେବା ଆଉ ବାଟିକି ଜାଗାକୁ ସିଫ୍ଟ କଲା ପରେ ଆମେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏହାର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଏଇଭଳି ବହଳିଆ ହିଁ ରଖିବେ, ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ବିଲକୁଲ ବି ପାଣିଆ କରିବେନି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ପକାଇବା ଲୁଣ। ବହୁ ଜଣ ଭାବିବେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲେ କୁଆଡ଼େ ଖଟା ଲାଗିବ, ବିଲକୁଲ ବି ଖଟା ଲାଗିବନି, ପିଠା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନିବ। ଆଉ ଲୁଣ ପକାଇବାର କାରଣ ବି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ କହିବି। ତ ଲୁଣ ଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଚାରି ସାଇଡ଼୍ରୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ କରିନେବା ଆଉ କଭର କରିକି ଆମେ ୟାକୁ 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବାହାରେ ରଖିବେ, ଫ୍ରିଜ୍ରେ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରାତି ସମୟରେ ୟାକୁ ବାଟି ନେବେ, ସକାଳୁ ପିଠା କରିକି ଖାଇପାରିବେ ଯେମିତି ମୁଁ କରିଛି। ଯଦି ଗରମ ଅତ୍ୟଧିକ ହେଉଥିବ ବା ଖରା ଅତ୍ୟଧିକ ଥିବ ତେବେ 5-6 ଘଣ୍ଟାରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲି ଯାଇପାରେ। ଶୀତ ଦିନ ହୋଇଥିଲେ 12ରୁ 15 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିପାରେ। 7-8 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ କଭର କାଢ଼ିକି ଦେଖାଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଣଟା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଫର୍ମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଜାଲି ଆସିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଏୟାର ବବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଏମିତି ହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଡଲି ପିଠା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲିବ, ସ୍ପଞ୍ଜି ବନିବ ଆଉ ଜାଲିଦାର ବନିବ। ତ ଏଇଭଳି ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ এই ବ୍ୟାଟରକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ 1 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିକି ପିଠା କରିକି ଖାଇପାରିବେ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ହେଲା, ବ୍ୟାଟର ଫର୍ମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ଜୋରସେ ନ ଗୋଳେଇକି ହାଲକା ହାତରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବେ, ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଏୟାର ବବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛି ବା ଜାଲି ଆସିଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଲୁଣ ପକାଇଲେ, ଯଦି ଆମେ ପଛରେ ଲୁଣ ପକାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଅଧିକ ଗୋଳେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଠା ବନେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଇଡଲି ପ୍ଲେଟ୍ରେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ତେଲ ଲଗାଇ ନେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପିଠା ଭଲରେ ବାହାରି ଆସିବ। ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟାଟରକୁ ଫିଲ୍ କରିବା, ଓଭର ଫିଲ୍ କରିବେନି କାହିଁକି ନା ପିଠା ବି ଆମର ଫୁଲିବ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଣ ଆମେ ତିଆରି କରିଛେ ସେଇଟା କେତିକି ବହଳିଆ ଅଛି, ଆଠୁ ଜମା ବି ପାଣିଆ କରିବେନି, ଏତିକି ରଖିବେ। ଆଉ ଏପଟେ ଇଡଲି ଛାଞ୍ଚରେ ମୁଁ ପାଣି ବସାଇ ଦେଇଥିଲି, ପାଣି ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆମର ଇଡଲି ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଛାଞ୍ଚ ଭିତରେ ରଖିବା କେୟାରଫୁଲି ଆଉ କଭର କରିକି ମିଡ଼ିୟମ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 10ରୁ 12 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆକୁ ସିଝେଇବା। ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଜଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଇଡଲି ପିଠାକୁ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝେଇଥାନ୍ତି, ସେମିତି କରିବେନି। 10-12 ମିନିଟ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଇଡଲି ପିଠା ସିଝି ଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 10-12 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ କଭର କାଢ଼ି ନେଇଛି ଆଉ ତା ଉପରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ନେବା ଆଉ ଆମର ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିବା, ଥଣ୍ଡା କରିବା ପୁରାପୁରି। ଆଉ ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଚାମଚ ନେବା, ତାର ପଛ ପାଖରେ ଆମେ ପିଠାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବାହାର କରିନେବା ଆଉ ଅତି ସହଜରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ବାହାରି ଆସିଲା। ଗରମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବିଲକୁଲ ବି ପିଠାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି, ନହେଲେ ପିଠା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଠା କେତେ ନରମ ବନିଛି, କେତେ ସ୍ପଞ୍ଜି ଆଉ ଜାଲିଦାର ତିଆରି ହେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଯାହା ବି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ଦେଇଛି ତାକୁ ଫଲୋ କରିକି ଆପଣମାନେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଇଡଲି ପିଠା ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି। ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।